Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. How are you today? I am fine. And you? I'm good, thank you. So, You pray together. before we start our lesson, the pray is the first. Okay, ready? Start pray. Let's start pray. Amin. Finish. We will to discuss about the narrative text. What is the narrative text? Ada yang tahu nggak apa sih narrative text itu? Nggak tahu. Nggak tahu. Saya belum. Jadi narrative text adalah tells a story to entertain the reader, because to tells the of event that happen in the past. Jadi teks naratif itu cerita fiksi di mana menceritakan masa lampau. Contohnya teks naratif itu seperti cerita fabel, cerita legenda. Ada yang tahu nggak what is the fable story? Cerita fabel itu apa? Tahu? Cerita si kencenan anakan itu kan begitu. Ya, cerita hewan. Pokoknya Hewan. Teks naratif itu yang menceritakan masa lampau. Yang gurunya bingung deh. And then the generic structure. Generic structure in narrative text, there's three, include orientation, complication, and resolution. Orientation itu berisi apa? Biasanya itu berisi tentang introduction. Introduction itu perkenalan. Biasanya di awal-awal orientation itu memperkenalkan tokoh-tokohnya siapa, terus di mana tempat kejadian, biasanya kan gitu cerita-cerita itu. Yang kedua, complication. Complication ini biasanya the start the problem, munculnya masalah. Setelah itu how the main characters to struggle to solve the problem. Bagaimana cara tokoh utama menyelesaikan masalah. Itu biasanya terdapat di complication. Itu biasanya di complication. And then resolution. Resolution ini the finish the problem. Selesainya masalah, dan biasanya selesainya masalah ini juga diakhiri nanti ceritanya the end. Okay, anybody question? Okay, student, anybody question? Ayun. Yes. Saya mau nanya, apa science fiction termasuk contoh naratif teks? Yes. Of course, science fiction termasuk teks naratif karena berisi tentang penjelasan, atau kadang ada penjelasan, ada ceritanya di masa lampau. Okay, any more? Ada lagi? I miss. Yes. Bagaimana ciri kebahasaan naratif teks? Okay, next question. Ciri kebahasaan teks naratif. Biasanya teks naratif itu use apa ya? Bagian orientasi biasanya. Menggunakan kalimat contoh, once upon time, or one day, a long time ago. Jadi kan pertama biasanya pada zaman dahulu, terus suatu hari, biasanya kan gitu. Nah, itu diorientasi. Terus menggunakan use action verb. Action verb itu karena naratif teks ini menceritakan masa lampau, biasa menggunakan simple past tense. Kemudian use noun as pronoun person, things, animals. Jadi biasanya cerita-cerita kayak kerajaan, seperti menceritakan tentang seorang raja, seorang ratu, biasanya memakai nouns, the queen, the king, ya. And then use noun phrase. Use noun phrase itu
contohnya, for example, the old woman and long no, bukan, long gray hair. Jadi menggunakan kalimat apa ya, seperti the old woman itu artinya wanita tua itu, berarti kan wanita tua itu nenek kan. Nah seperti itu. Terus long gray hair, rambut panjang pirang gitu, berarti kan orang tua gitu. Finally, use time conjunction. Biasanya time conjunction itu menggunakan then, after that, before, as well, as we, while. Contohnya itu apa ya? Maksudnya itu dalam cerita biasanya menggunakan kata kemudian, setelah itu, sebelumnya gitu. Thank you for your attention for today, student, and I hope this lesson give our the benefits, many more benefits. Amin. Amin. Okay, thank you for your time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.